कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आज हमारा सेकंड टर्म का पहला लेक्चर है क्लास 2 का। आप सब अपनी अपनी बुक्स जो हैं वो उर्दू की ओपन कर लें, ठीक है? और पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आजकल ऑफ है, छुट्टियां हैं, आपको हॉलीडेज़ हैं, तो ये सिर्फ 1 वीक की हैं। इंशाल्लाह फिर हम जब ये फिनिश हो जाएंगी 11 सितंबर तक हैं, तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह स्कूल में ज़रूर मिलेंगे। और उस वक्त तक आपने जो भी आपको काम दिया जा रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, जो भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, आप ज़रूर लेक्चर अटेंड करें सेकंड टर्म के, और साथ साथ उसको याद भी करें जो आपको डायरी मिल रही है लेक्चर के थ्रू। और उसके अलावा ये है कि फ़र्स्ट टर्म जो है उसके वीक एरियाज़ जो आपके हैं उसको भी ज़रूर साथ साथ कवर करें, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। तो तभी तो आपका फ़र्स्ट टर्म कंप्लीट होगा ना, जब आप एग्ज़ाम देंगे फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा, है ना? ऐसा ही है। और आपको पता है कि पहले भी ऑनलाइन लेक्चर्स होते रहे हैं लास्ट ईयर, और अब फिर इसी तरह से वेकेशन हुई है, तो आपके लिए जो है वक्त ज़ाया किए बगैर ही हमने सेकंड टर्म स्टार्ट कर दिया है। तो सेकंड टर्म के ये जो लेक्चर्स हैं ये आपने ज़रूर लेने हैं। और अगर आपका कोई नंबर ऐड नहीं है किसी का, आप में से किसी स्टूडेंट का, तो आप अपना नंबर गैरिसन स्कूल सिस्टम के नंबर के थ्रू या ब्रांचेस के जो नंबर्स हैं जिससे आपको डायरीज व्हाट्सएप होती हैं उसके थ्रू ऐड करवा सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टडी में प्रॉब्लम है, तो आप खुद भी स्कूल आ सकते हैं, खुद भी यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं, ठीक है? आप जो भी हेल्प चाहें आपको मिल सकती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू। PTCL नंबर्स हैं आपके पास मौजूद हैं, तो वो आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है? और ये हमारा YouTube चैनल जो है गैरिसन स्कूल सिस्टम का चैनल है, ये आपका चैनल है, गैरिसन स्कूल सिस्टम के स्टूडेंट्स का चैनल है। इसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। और आपको पता है कि लाइव लेक्चर जो हैं वो उसमें आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है, आपने अटेंडेंस लगवानी है अपने नेम राइट करके। उसके बाद ये है कि अगर कभी आप अगर आप कभी लेक्चर नहीं ले सकते लाइव, तो क्या करना है, तो जब आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वहाँ से लेक्चर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे और आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा नंबर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ गैरिसन स्कूल सिस्टम का। बाकी तो आपके पास होंगे ब्रांचेस के नंबर। आप 2 क्लास के बच्चे जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स, तो ब्रांच 1 के हैं, आपके पास जो डायरी आती है जिस नंबर से आती है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये गैरिसन स्कूल सिस्टम का जो नंबर है वो मैं आपको बता देती हूँ, 0333767050, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है तो ये आप राइट कर लें। और आपने छुट्टियों में बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करना, आपने टाइम टेबल बना लिया होगा यकीनन। अगर जिन बच्चों ने नहीं बनाया वो टाइम टेबल ज़रूर बनाएं अपना। बेशक ये बहुत थोड़ी सी छुट्टियां हैं, लेकिन फिर भी आप, ये बहुत कीमती वक्त होता है, आपने इसको ज़ाया नहीं करना। आपने इसमें फ़र्स्ट टर्म को रिवाइज़ करना है, आपने सेकंड टर्म के जो लेक्चर्स ले रहे हैं उसको भी साथ साथ पढ़ना है, साथ साथ उसकी स्टडी भी करनी है जैसे जैसे आपको टीचर्स इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। और चाहे आप ट्यूटर के पास जा रहे हैं या आप घर में पढ़ रहे हैं, तो अपनी स्टडी पे फोकस ज़रूर करें। साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो भी आप करें उनको भी, लेकिन स्टडी को इग्नोर नहीं करना आपने, ठीक है? और ये जो हॉलीडेज़ हैं ये आपकी सेफ्टी के लिए हुई हैं। आपने अब इसलिए बाहर तो बिल्कुल भी नहीं ना जाना, बॉयज़ तो स्पेशली बाहर नहीं जाएं, गर्ल्स तो पहले ही नहीं जाती बाहर, और बॉयज़ को भी बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। और अपने हैंड्स को बार बार वॉश करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर कभी जाना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है? अब हम अपने लेसन की तरफ आ जाते हैं। जो हमारा सबक है आज का, ये आपकी 2 क्लास की जमात 2 की किताब है उर्दू की। इससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं क्योंकि फ़र्स्ट टर्म आप इससे पढ़ चुके हैं। आज हम अपने सेकंड टर्म का जो पहला सबक है वो आगाज़ करने जा रहे हैं उसका, और उसका नाम है मेरा देश।
سبق نمبر 8 ہے میرا دیس نظم ہے یہ ایک. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کا, ہمارے دیش کا نام پاکستان ہے, یہ پاکستان کا جھنڈا ہے اور یہ ایک نظم ہے, اس لیے اس کے شاعر کا نام محمد اسحاق جلال پوری ہے. یعنی محمد اسحاق جلال پوری نے اس نظم کو لکھا ہے. ٹھیک ہے, اب اس نظم میں آپ کو نام سے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہے یہ سبق. اس میں آپ کے ملک کے بارے میں بات کی ہوئی ہے, آپ کے دیش کے بارے میں. دیش کیا ہے؟ پاکستان ہے ہمارا. آپ کو پتہ ہے نا, آپ کی ماما نے بھی آپ کو بتایا ہوگا اور اسکول میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے. سبجیکٹ جب آپ کو پڑھایا جاتا ہے, کوئی ایسا لیسن آ جاتا ہے, ایسا سبق آ جاتا ہے, تب بھی بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اسمبلی میں لیکچرز بھی ہوتے ہیں. جب ہمارا 6 سپتمبر آتا ہے, ابھی بھی 6 سپتمبر کی ہماری پریپریشنز چل رہی تھی. اسی طرح سے جو بھی ایونٹس آتے ہیں اس کے بغیر بھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے کتنی محنت سے حاصل کیا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ شاعر تھے. وہ پہلے کس کے شاعر تھے؟ پاکستان بننے سے پہلے وہ ہندوؤں کے بھی تھے اور مسلمانوں کے شاعر بھی تھے. لیکن جب انہوں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ ہندو جو ہیں وہ صرف اپنی مسلمانوں کو بھی اپنی ہی مرضی سے چلانا چاہ رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کی مرضی سے زندگی گزاریں, تو انہوں نے یہ شاعری صرف مسلمانوں کے لیے وقف کر دی. یعنی مسلمانوں کے لیے لکھنا شروع کر دیا, پاکستان کے لیے لکھنا شروع کر دیا. تو پاکستان کا جو ڈریم تھا, جو خواب تھا, وہ بھی انہوں نے دیکھا. انہوں نے اپنا جو خیال تھا وہ ظاہر کیا کہ پاکستان کو بننا چاہیے, یعنی مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ملک بننا چاہیے جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں. ہمیں کسی کے گھر میں جا کر رہنا پڑے تھوڑے دنوں کے لیے تو ہم 2 دن تو گزار لیتے ہیں, لیکن جب ہمیں زیادہ دنوں کے لیے رہنا پڑتا ہے تو ہمیں ظاہر ہے ان کی مرضی سے رہنا پڑتا ہے نا. جب ہم ان کے ہر گھر کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, اصول و ضوابط ہوتے ہیں, جب ہم ان کو فالو کرتے ہیں, جب ہم ان کی پیروی کرتے ہیں تو پھر تو وہ خوش رہتے ہیں جس کے گھر ہم جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے, ان کی مرضی سے میچ نہیں کرتی, نہیں ملتی, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, تو ہمیں وہاں رہنا پھر اچھا نہیں لگتا. اسی طرح سے جب مسلمان وہاں رہتے تھے, جب ہندوستان میں سب ایک ہی تھا نا, برِ صغیر پاک و ہند کہا جاتا تھا اس میں مسلمان بھی رہتے تھے, اس میں ہندو بھی رہتے تھے. تو وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی سے اپنے طریقوں کے مطابق چلانا چاہ رہے تھے. لیکن الحمدللہ مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ باقی مسلمان جو ہیں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. ان میں سب سے جو دلیر اور بہادر اور پرجوش کون تھے لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان بنایا, وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح, اور ساتھ میں ان کے ساتھیوں کی کوششوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا. اور وہ کیا تاریخ تھی؟ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا. 14 اگست 1947 کو پاکستان کا جو حصہ تھا اس میں جو ہندوستان میں جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی پاکستان میں آ گئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا, پاکستان ہمیں اتنی محنت سے ملا, انہوں نے اتنی ہمارے لیے قربانیاں دی, اور جب وہ پاکستان آ رہے تھے تو ہندوؤں نے ان کو مارا بھی, وہاں پر قتل و غارت بھی ہوئی, اور کچھ تو لوگ آرام سے جان چھڑا کے آ گئے اور کچھ وہاں پر ہی رہ گئے, یعنی ان کو مار دیا, ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. تو پھر کتنے مشکل سے ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ پاکستان حاصل کیا ہے. علامہ اقبال نے خواب دیکھا, پھر قائد اعظم نے اس کی تکمیل کی, اور پھر اس میں بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں, بہت سارے لوگوں کی کوششیں ہیں, تب جا کے کہیں ہمیں پاکستان میں رہنا نصیب ہوا. تو یہ ہمارے بزرگوں کو پتہ ہے. جب ہم آپ بھی اپنے دادا دادی نانا نانی سے ذرا کہانیاں سنا کریں, جو ان کو کہا کریں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو کیا ہوا تھا, کس طرح پاکستان بنا تھا, ان کو پتہ ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, تو اب پاکستان تو بن گیا, کیا ہم پاکستان کا خیال رکھتے ہیں؟ ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے نا اس کا. ہمارا ملک ہے, ہمارا شہر ہے, ہم جس طرح اپنے گھر کی صفائی رکھتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اپنے محلے کی صفائی رکھنی ہے. پھر محلہ جب اپنے اپنے محلے کی صاف رکھتے ہیں تو پورے شہر کی ہو جاتی ہے, پھر شہر کی رکھتے ہیں تو پورا ملک صاف ہو جاتا ہے.
تو اس طرح ہمیں اپنی جو ہے ملک کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ہمیں کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گلیوں اور سڑکوں پر نہیں پھینکنا چاہیے. بعض اوقات ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کچھ ایٹنگ کرتے ہیں, کھاتے ہیں, تو ہم اس کے ریپرز جو ہیں وہ وہاں گاڑی سے باہر تھرو کر دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں. کتنی بری بات ہے. اور آپ کوئی تو یہ بات جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے, جن کے سب کو مینرز ہوتے ہیں, آداب ہوتے ہیں کھانے کے, پینے کے, اٹھنے کے, بیٹھنے کے, ان کو تو یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں. آپ گاڑی میں اپنا شاپر رکھیں, کچھ بھی کوئی چیز رکھ لیں. شاپر ہی ہوتا ہے نا جو جس میں ہم اپنا کوڑا کرکٹ ڈال سکتے ہیں, وہ رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ہمارا گھر ہے. تو شاعر نے اس میں اس نظم میں کیا کیا بتایا ہے؟ اس میں شاعر نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ کس رنگ کا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا جھنڈا یہ سبز ہے اور یہ سفید ہے. جو سبز رنگ ہے اس کے اندر یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ اکثریت کو ظاہر کرتا ہے. اور جو سفید ہے یہ اقلیت کو ظاہر کرتا ہے. اس کے اوپر جو چاند ستارہ بنا ہوا ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ روشنی اور امن کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ جو پھر اکثریت کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان, ظاہر ہے پاکستان مسلمانوں کے لیے تو مسلمان زیادہ ہیں, لیکن تھوڑے سے لوگ دوسرے مذاہب کے بھی ہیں جنہیں ہم ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیتے ہیں, تو وہ تھوڑے سے ہیں. تو پھر اب قائد اعظم کا بھی فرمان ہے کہ کیا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے سب نوجوانوں کو کام کرنا چاہیے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا کریں, جیسا کہ اپنے ملک کا خیال رکھیں, صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, اور زیادہ زیادہ پڑھیں. جب آپ زیادہ زیادہ پڑھیں گے, زیادہ زیادہ اسٹڈی کریں گے اور ماما بابا کی بات مانیں گے تو آپ اچھے انسان بنیں گے. اور جب پڑھیں گے تو بڑے ہو کے ظاہر ہے کوئی آفیسر کچھ بھی بن سکتے ہیں, انجینئر بن سکتے ہیں, ڈاکٹر بن سکتے ہیں, پائلٹ بن سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. اس طرح سے ہمارا ملک ترقی کرے گا. ماشاءاللہ آپ اتنے سارے ماشاءاللہ بچے ہیں 2 کلاس کے, تو ظاہر ہے اس وقت تو میں 2 کلاس کے بچوں سے مخاطب ہوں نا. تو یہ سب اگر بہت اچھا پڑھیں گے تو کتنے سارے بچے, کتنے اسکولز میں کتنے سارے بچے ہیں, یہ سب ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. تو ہمارا ملک بہت ترقی یافتہ ہو جائے گا. ابھی تو ہمارا ملک اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے, ترقی کر رہا ہے آہستہ آہستہ, لیکن اگر آپ لوگ اس کے ساتھ آنیسٹ ہوں گے, ایماندار ہوں گے, تو پھر یہ ملک بہت جلدی ترقی کر جائے گا. اچھا, اب میں آپ کو تھوڑا سا پاکستان, اس طرح سے آپ پاکستان کی اگر آپ کو تھوڑا سا معلومات لینی ہو تو گھر میں آپ ایک کوئز ارینج کر سکتے ہیں. جیسے بہن بھائیوں کے درمیان میں کوسچنز رائٹ کر کے, سوالات رائٹ کر کے ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں. اس طرح آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو اچھا بھی لگے گا, آپ کو مزہ بھی آئے گا, گیم بھی ہو جائے گی. تو پاکستان کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مطلب کیا ہے. پاک زمین ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ ظاہر ہے محمد علی جناح تھے. پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے؟ ہاکی ہے. لیکن لوگ کرکٹ زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کرکٹ ہے, لیکن ہاکی جو ہے وہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. اور پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے. پاکستان کا قومی جانور, نیشنل اینیمل, وہ کون ہے؟ مارخور ہے. اور پرندہ کون سا ہے؟ چکور ہے. اور پھول کون سا ہے؟ پھول چمیلی کا ہے. اور پاکستان کا نام کس نے رکھا تھا؟ سب سے بڑی بات ہے, پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے رکھا تھا. اور نیشنل اینتھم کس نے لکھا تھا؟ وہ لکھا تھا حفیظ جالندھری نے. ابھی آپ کو جلدی جلدی تو سب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن جو باتیں آپ کو یاد رہ جائیں گی وہ تو رہ سکتی ہیں نا. اور ویسے بھی آپ لوگ تو گھر میں کچھ بڑے ہیں جو نیٹ کا یوز کرتے ہیں, جیسے اب آپ آن لائن لیکچرز لے رہے ہیں تو گیمز بھی پلے کرتے ہیں, تو آپ اس طرح کی نالج جو ہے وہ نیٹ کے تھرو بھی لے سکتے ہیں اگر گھر میں کسی کو معلوم نہ ہو. تو ہماری نیشنل لینگویج, قومی زبان اردو ہے, وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ کافی ہے میرے خیال میں آپ کے لیے, کیونکہ ابھی آپ چھوٹے ہیں, آپ اتنا ہی یاد رکھیں. تو یہ ہماری جو نظم ہے, یہ اس کا قومی پرچم کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ نظم تو ہے, لیکن جو نظم کس کے اکارڈنگ ہے؟ پاکستان کے اکارڈنگ ہے. پاکستان کا قومی پرچم کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ امیر الدین قدوائی نے. یہ آپ کی یہاں جو ہے کتاب, اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے, تھوڑی سی معلومات انہوں نے دی بھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کا قومی پرچم امیر الدین قدوائی نے ڈیزائن کیا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے یہاں پر جب آپ کتاب میں, آپ کے میرا دیش سبق ہے, اس میں اہم الفاظ ہیں, یہ آپ اہم الفاظ
देख सकते हैं बोर्ड पर, ये मैंने यहाँ लिखे हैं किनवारा, झंडा, जुर्रर, और भी हैं लेकिन ये जो ज़्यादा हैं इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा अहम हैं, उनको हाईलाइट कर दिया है। अलम, लहराना, ये जो 5 अल्फाज हैं ये आपकी किताब में सबसे पहले लिखे हुए हैं और इसको आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये इमला होती है, आपको पता है कि इसके बगैर क्वेश्चन पेपर नहीं पूरा होता, ठीक है। पेपर में ये ज़रूर आती है और क्लास घर में इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप राइट करेंगे उतना ज़्यादा आपको ना लिखना आएगा। उसके बाद है आपके अल्फाज मायने, ये किताब पर आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 45 पर अल्फाज मायने है। अल्फाज मायने आपने याद करने हैं, ठीक है। अल्फाज हैं एहसान की मायने है नेकी, रखवाला का मायने है हिफाजत करने वाला, फरमान का है हुक्म और बाला का है ऊंचा, अलम झंडा, गहवारा बच्चों का झूला, खर क्या वतन को भी कहते हैं गहवारा। ये आपने जिस तरह आप इंग्लिश में याद करते हैं ना वर्ड सिनोनिम्स, इसी तरह से आपने उर्दू में अल्फाज मायने याद करने हैं और जो सवाल जवाब हैं ये आपने खुद निकालने हैं सबक से। और आपको इंशाल्लाह नोट्स का भी सर्कुलर मिल जाएगा कुछ दिनों में, तो फिर आप स्कूल से नोट्स भी ले सकते हैं। उसके बाद अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 44। इसमें आपका क्या है, मशक नंबर 2, नज़्म के मुताबिक मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ये जी खाली जगह दी गई है और उसके साथ ये अल्फाज दिए गए हैं। जब आप नज़्म पढ़ेंगे तो आप इसको मुकम्मल कर सकेंगे, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मिसाल के मुताबिक खाने में हरूफ के गिर्द दायरा लगाएं, हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके मुतालिका खाने में लिखें। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये है जैसा कि बढ़ाना, इससे जिसके आखिर में ना आएगा वो हमने यहाँ लिखना है वाला, प्यारा, सूबे। तो अब हमारे पास ये कुछ हरूफ हैं, ये हम तलाश कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पर हमने देखना है बढ़ाना के साथ कौन सा आना चाहिए, तो जिसके आखिर में ना हो। तो यहाँ से हम कुछ ढूंढते हैं हरूफ। तो फर्स्ट लाइन वाला तो मैंने नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो डन है। तो ये लहराना, बढ़ाना, लहराना, ये तो पूरा ही आ जाएगा ना इसमें। इसको हम सारे को सर्कल कर लेते हैं, पूरी लाइन को, ठीक है। ऐसे आपने सर्कल कर लेना है और यहाँ पर इसको राइट कर लेना है, लहराना। नेक्स्ट है वाला के साथ क्या आना चाहिए, वाला के साथ आना चाहिए बाला, बे अलिफ लाम अलिफ, बाला। इसको इस तरह सर्कल कर लिया। यहाँ पर इसको फिर लिखना भी है हमने, बे अलिफ बा लाम अलिफ ला, बाला। उसके बाद है प्यारा। अब उसके इसके आखिर में जो है रे हे रा है, ये रे अलिफ रा है, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा लफ्ज़ हमने ढूंढना है। ये रे हे वाला ये देखते हैं, गा फे गौ अलिफ, ये हो गया गहवारा। ये तो बड़ी मज़े की गेम है, ये अब आप जब करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। गहवारा ये आपके अहम अल्फाज में भी है, लहराना भी और गहवारा भी, तो आपके लिए आसानी हो गई है। फिर है सूबे। अब सूबे के लिए भी एंड पे जो है उसके आखिर में बे बड़ी बे आना चाहिए। ये बे बड़ी बे मुझे इधर नजर आई है, मीम नून स्वाद वाओ बे बड़ी बे, मन सूबे। हमने इसको कर लिया सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है मंसूबे। मंसूबे ये अब आप देख सकते हैं, आप अपनी किताब पे इसी तरह से इसको हल कर सकते हैं। बढ़ाना, लहराना, वाला, पाला, प्यारा, गहवारा, सूबे, मंसूबे। इस तरह से आप अपनी जो किताब में है वो इसको दायरा लगा सकते हैं इन हरूफ के गिर्द अल्फाज को तलाश करके। अगला जो हमारा है मश्क है वो है सफ़ा नंबर 45 पर। ये अब आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। जिस जुमले में कोई काम
करने को कहा जाए उसे अमर कहते हैं। जैसे नमाज पढ़ो, खाना खाओ, और जिस जुमले में कोई काम करने से रोका जाए उसे नहीं कहते हैं। जैसे खाना मत खाओ। आपको समझ आ गई होगी कि जब हम आपको स्कूल में भी तो ये सब प्रैक्टिस रहती है कि जब आपको टीचर कहती हैं कि अपनी किताबें निकालें, अपनी किताबें खोलें, और इसी तरह से घर में भी मम्मा कहती हैं खाना खा लें, हाथ धो लें। मतलब मम्मा तो हर वक्त कहती रहती है ना कि खाना खा लें, हाथ धो लें, अब पढ़ लें, अब सो जाएं। तो ये तो प्रैक्टिस आपकी सारा दिन रहती है। तो इस काम के करने को क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। इस पूरे फिक्रे को जब हमने ग्रामर की रूप से देखना होता है तो हम इसको कौन सा फेल कहते हैं? फेल अमर। यानी जब हम किसी काम का हुक्म देते हैं, और जब हम किसी काम से मना करते हैं तो उसको कहते हैं फेल नहीं। यानी कि उस काम से मना कर दिया कि ये नहीं करना आपने, ठीक है। तो फेल अमर जो है उसको आप देख सकते हैं। अब आपकी किताब में ये है फिक्रात दिए गए हैं, उसको आपने फेल नहीं में तब्दील करना है। तो सबसे पहले कौन सा फिक्र है? जल्दी सोया करो। तो उसको हमने फेल नहीं में तब्दील करने के लिए क्या करना है? जल्दी मत सोया करो। जब हम मत लगा देते हैं तो इसका मतलब है ये काम हमने नहीं करना। अहमद तेज भागो, इसको हमने नहीं में तब्दील करना है तो क्या करेंगे? अहमद तेज मत भागो। बस आपने यहाँ पर जुमलों के दरमियान में जहाँ मत आएगा, जहाँ वो ठीक लगेगा, वहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। दीवार के साथ खड़े हो जाओ, दीवार के साथ मत खड़े हो जाओ। सारा तितली पकड़ो, सारा तितली मत पकड़ो। सोफे पर बैठें, सोफे पर मत बैठें, ठीक है। ये आपने अपनी किताब में जहाँ वो जगह दी गई है किताब में, यहाँ पर ये आप किताब में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको पूर्ण करना है। ये सारा जो हिस्सा है किताब का, ये फेल अमर है सारे, ये हुक्म दिया गया है और ये काम करने से मना किया गया है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बोर्ड पर समझा दिया। उसके बाद आपका जो आखिरी मश्क है, जो आपकी वो लिखाई की महारत है, इसमें आपके वतन के मुतल्लिक़, पाकिस्तान के मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन लिखनी है आपने। लेकिन उसमें सवालात तो दे दिए हैं, जैसे पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, ये सब कुछ जो अभी मैंने आपको बताया। कौमी ज़ुबान भी बताया, सूबे नहीं मैंने आपको बताया। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो ये आपने सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिख देनी है। आप खुद इसको लिखिएगा, मम्मा की हेल्प ले लीजिएगा, ट्यूटर की हेल्प ले लीजिएगा। और इस तरह से क्या होता है, जब आप खुद लिखते हैं तो आपको पता चलता है, आप अल्फाज साजी होती है, आपकी मश्क होती है लिखने की, और आपकी लिखाई जो होती है वो अच्छी हो जाती है। तो अब आपका आज का तो ये जो है सबक ये हो गया ख़त्म। आपने अब क्या करना है, इस सबक नंबर 8 की बुलंद ख्वानी करनी है, ठीक है, और मश्क खाली करनी है और उसको याद भी करना है। किताब पर हल करनी है और उसको याद भी करना है। इमला आप कॉपी पर भी लिख सकते हैं, अल्फाज मायनी भी लिख सकते हैं, और ज़ाहिर है क्वेश्चन आंसर भी हम कॉपी पर ही लिखते हैं। लेकिन अगर आपको नोट्स मिल गए तो फिर तो आपको कॉपी पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस के तौर पर कॉपी पर ज़रूर लिखें और रफ़ कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस करें, इमला की प्रैक्टिस करें, अल्फाज मायने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि उर्दू हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आती है। लिखने से ही उर्दू जो है वो आपको अल्फाज का पता चलता है कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह बनता है। हरूफ को मिलाने से अल्फाज बनते हैं ना, इसलिए। चलें ठीक है, अब आपका ये लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब आपने अपना काम नेक्स्ट वीक तक ज़रूर करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, और अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, और अपनी जो है उसको स्टडी जो है आपने करनी है, टाइम टेबल रिकॉर्डिंग, वो आपने टाइम टेबल को मद्देनज़र रख के करनी है, ठीक है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।